हेलो ऑल डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल जीएसएम स्टोरलाइन। देखंतु आज देखने आपन माइंड रही किसी मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट गोटे गोटे के देखने प्रथम टी अच्छी ओडिशा सरकार विद्यालय गणशिक्षा विभाग जहाँकि 1/2024 देखिए विद्यालय जोटा कि आदेश रही माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय पक्षर अनुपचारिक निर्गम संख्या जोटा कि रही आपण 57/CM तारीख रही 25/7/2024 निर्देश क्रमे विद्यालय गणशिक्षा विभाग अधीन समस्त अधिकारी और कर्मचारी मानक समस्त सरकारी नथि कार्य तथा टिप्पणी आदेश विज्ञप्ति स्मारक पत्र संकल्प पत्र विनिमय इत्यादि वर्तमान ठारू ओडिया भाषा रे संपादन बा उपस्थापना करने को जनाई दिया अर्थात जिते भी लेटर आगे हम जहाँ कि भी हम केवल ओडिया भाषा रे हम ओडिया अस्मिता को ये सम्मान देखी कराई तो से देखु से पेपर बाहरी अधिकारी को गणशिक्षा निर्देश एणिकी सबू नथिपत्र ओडिया रे तो मातृभाषा रे शासन हेले साधारण लोक बुझीपारे ये कहते संस्कृति मंत्री तापर देखिए वर्तमान रही आसंता 5 तारिख जोटा कि जनशुणाणी जनसाधारण अभियोग शुणे मुख्यमंत्री अभियोग शुणे निहाती भल कथा प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग पक्षर सूचना जाइए जे आपण मैंने जदि चाहते ताले रेजिस्टर करनी जो मैंने कि सोमवार अगस्त 5 तारिख दिवा 11टा गंटे जोटा कि यूनिट 5 भुवनेश्वर स्थित मुख्यमंत्री का जो अभियोग प्रकोष्ठ रही साधारण जनसाधारण विभिन्न अभियोग शुणाई करेंगे ताहले से अभियोग शुणाई जो मैंने चाहते तो निहाती पंजीकरण करेंगे सकाल 8टा ରୁ 12ଟା घटिका पर्यंत आउ उक्त स्थान रे ही हम आग्रही जनसाधारण उक्त अभियोग शुणाई निहाती यह समय उपस्थित हो निजर पंजीकरण कराई अभियोग गुड़ी को निहाती मुख्यमंत्री को जनाई पारे तो यह संपर्क राज्य समस्त जनसाधारण अवगति निमंते साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग पक्षर सूचना प्रदान कर दिखाई तो यहाँ रही आप गोटे मोस्ट इम्पोर्टेंट तापर देखना ये रही डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर केन्द्रापड़ा तरफ जोटा कि डिप्लोमेंट कैंसल जोटा कि आज का दिन टू द ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर रही पट्टामुंडाई जोटा कि इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग कैंसलेशन ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑर्डर ऑफ टीचर जोटा कि डिप्लॉयमेंट पूर्व जो मैंने डिप्लॉयमेंट बेसिस रे जॉब करुले जो पाखे से कैंसलेशन से पूर्व थे निज जगह को पुणी थे रिस्टेट हे तो सेटा देखि नेबा कौन रही सर इट इज कम टू द notice of the undersigned that as many as 78 numbers of teachers of your block have been deployed without proper procedure and also approval of the competent authority. Hence, you are directed to cancel the deployment order of the teacher of your block list and close other than the teacher who were deployed at single teacher school and no teacher school. Your action taken report in this regard should reach the office of the undersigned by tomorrow जाकि 1/8/2024 positively without any deviation shall be viewed seriously अर्थात आप मैंने ये जानी पार्थिबे जे जोटा कि अनेक गुड़े जगार डिप्लॉयमेंट बेसिस रे कौन कराई टीचर मान को ट्रांसफर कराई सुविधा सुवियोग अनुଯାयी कराई किंतु से ही सुविधा सुजोग करदेवा भितर अनेक गुड़ी जोटा कि देखो 78 नंबर टीचर को विदाउट एनी जहाँटा कि प्रॉपर प्रोसीजर रे से सब कराई तो यहाँ ठीक नुह प्रॉपर प्रोसीजर जदि होता ताले किसी हो न था तो प्रॉपर प्रोसीजर जेहेतु अप्लाई कराएनि कि कंपेटेंट अथॉरिटी मानक अप्रूवाल नि जाए तेणु से डिप्लॉयमेंट कैंसल होगा जरूरी अटे तो से जो स्थान पूर्व काम करुले पुणी से स्थान को से फेरबे रिस्टेट हे तो यहाँ निहाती गोटे भल जोटा कि आम जदि कहवा स्टेप्स कार यहाँ लेटर आपर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डीओ करछंती पट्टामुंडाई बीओ को तापर देखि नबा कौन रही परवर्ती अपडेट देखी दिखाँ ओटीटी परीक्षा को चिंतार आशायी गोटे दिन एकाधिक परीक्षा जोटि आपरे आसंता 17 तारिख में ओटीटी परीक्षा होगा जाऊँगी किंतु से दिन ओटीटी परीक्षा सहित अनेक गुड़े परीक्षा रही अच्छी तो से समय आशायी माने चिंतार जो मैंने कि
ଦୁଇ ଦୁଇଥିରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁଠି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ରହିଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ। ତ ଓଟି ଆଶାୟୀ ମାନେ ଏଥିରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ, ତେଣୁ ଏଇ ଡେଟ୍ଟାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଯାଉ। ତ ନିହାତି ସରକାର ବି ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଯାୟୀ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଟିକେ। ତାପରେ ଦେଖିନେବାର ରହିଛି ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ, ତ ଯେଉଁଟାକି ଫରୱାର୍ଡିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଫର୍ ଦ ମିଟିଂ ହେଲ୍ଡ ଅନ୍ 18 ଜୁଲାଇ 2024। 18 ଜୁଲାଇ 2024 ଯେଉଁଟାକି ଡିଓ କମ୍ ଡିପିସି ଥ୍ରୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି 18 ଜୁଲାଇ 2024ରେ ହେଇଥିଲା। ତ ନିହାତି ଦେଖିନେବା ତାର କ'ଣ ରହିଛି ରିଜଲ୍ଟଟା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଥ୍ରୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ 18 ଜୁଲାଇ 2024 ୱିଥ୍ ଡିଓ କମ୍ ଡିପିସି। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କେତୋଟି ରହିଛି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଡିପିସି ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର ଯେଉଁଟାକି ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଓଟିଇଟି ଲିଷ୍ଟ ଯାହାକି ଦିଆଯାଇଛି ଗଜପତି, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ପୁରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କେଉଁଝର, ଦେଓଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ। ଏଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲିଷ୍ଟ ସବମିଟ୍ କରାଯାଇଛି ସେଇଟା ତ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ସବୁ ଜାଗାରୁ ଯାଇଛି ଏପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିନେବା, ଆଉ କେଉଁଟା ରହିଲା। ଯଦି ଦେଖିବା ଡିଓ ନୂଆପଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଉ ବରଗଡ଼ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଛି ପୁଣି ଥରେ ରିସବମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଗ୍ରେଡେସନ୍ ସବମିଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ଏଜ୍ ପର୍ ଓଇ ରୁଲ୍, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରେଡେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ହେବାର କଥା ସବମିଟ୍ ହେବାର କଥା ଓଇ ରୁଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଅନୁଯାୟୀ ହେବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହାକୁ ଫଲୋ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ପୁଣି ଥରେ ରିସବମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ରେଗୁଲାରେସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର ସବମିଟେଡ୍ ବାଇ 17 ଜୁଲାଇ ଇଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଦ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ରେଗୁଲାରାଇଜ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଫର୍ ଦ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ ଫର୍ ଦ ରେଗୁଲାରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟିଚର, ଯେଉଁଟାକି ଯେଟି ମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ୟୁସି ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି, ୟୁସି ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସବମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିଏସ୍ସି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଡେଟ୍ଟା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଦିଆଯାଇଛି 21 ଜୁଲାଇ ଟୁ। ତ ନିହାତି ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବ। ତା ସହିତ ମୋ ସ୍କୁଲର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ୟୁସି ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି, ପେଣ୍ଡିଂ 95 ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଯେଉଁଟାକି SST ସ୍କୁଲ ରହିଛି। ତ ଅନୁଗୁଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଭଦ୍ରକ, ବରଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଗଜପତି, ପୁରୀ, ରାୟଗଡ଼ା ଆଉ ଗଞ୍ଜାମରେ ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ 95% ନିହାତି ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ଇସି। ତା ସହିତ 95% ଯେଉଁଟାକି କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସବମିସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେଉଁଟାକି ବରଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବୌଦ୍ଧ ଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ୱାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟିଲ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇକି ବି ୟୁସି ସବମିସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି 95% ସେଇଟା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ନିହାତି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିଭି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।